Nalo. What are you playing, George? Ayos, anak. You play. Teach mo na si Enzo. Teach mo si Enzo. Sa monkey. Up, up. Careful. Teach mo si Enzo. Yes, teach. Dali na yung gulat. Paano yung monkey nagugulat dun? Tago yung monkey. Dali. Sana. O, yan na, o. June pa. Leng-leng? Ah, si Belen. Auntie Belen. Bakit? Mapupuntahin mo na si Rigor bago siya umuwi. Masama na yung girlfriend. Kasi nga mag-a-apply yata yan. Nasaan na yung monkey nang gugulat? Balik natin. Nasaan na yung monkey? Where is the monkey? Where is the monkey? Yan! Wah! Oh, ibak mo. Ayun, yun, binak ni Enzo. Na, 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 na.